Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya berbicara soal Greenland di Forum Ekonomi Dunia atau WEF 2026 di Davos, Swiss, Rabu 21 Januari 2026. Ia masih sesumbar jika Greenland hanya bisa diamankan oleh Amerika Serikat. Namun ia menegaskan tidak akan memakai kekuatan dan mendesak negosiasi soal Greenland. Di forum ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Sekjen NATO Mark Rutte juga satu meja berdiskusi membahas soal Greenland dan NATO. Apa hasilnya? Kita bahas ya. I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO ternyata namanya disinggung oleh Trump di pidato. Trump menegaskan akan melakukan negosiasi dengan NATO. Nah, hal yang menarik, ternyata Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Sekjen NATO Mark Rutte duduk bersama membahas soal Greenland Amerika Serikat dan keanggotaan NATO. We'll be talking about Greenland. I imagine it may come up in our discussion. But I think the trip has been amazing so far. It's been amazing. As you know, we're staying, and tomorrow we're doing something else having to do with the border peace. We're getting tremendous... I always tell the Europeans you are completely committed to NATO, but there is also that one irritant, and it is this factor, that the Europeans were not paying the same as the US was paying. And we solved it, and this is crucial also because we need the money to protect ourselves. There's one thing I heard you say yesterday and today. You were not absolutely sure that the Europeans would come to the rescue of the US if you will be attacked. Let me tell you, they will. Seperti diketahui, ambisi Trump yang ngotot mencaplok Greenland dari Denmark membuat NATO berada dalam kondisi krisis. Penyebabnya Amerika Serikat dan Denmark sama-sama anggota NATO. Selain itu, banyak anggota NATO yang tidak menyetujui ambisi Trump ini. Rumor pun beredar jika dari kondisi NATO yang sedang berpolemik dengan Amerika Serikat terkait Greenland ini, Rusia mendapat keuntungan. Namun bagaimana respons Presiden Rusia Putin terkait dengan Greenland? Это нас не касается совершенно, того, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами. В XIX веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты купили у нас Аляску. Sahabat Kompas, apakah nantinya Forum Ekonomi Dunia 2026 di Davos, Swiss ini bisa menjadi penentu solusi terkait polemik Amerika Serikat, Greenland, dan NATO? Dan apakah ambisi Trump mencaplok Greenland dapat dijegal? Atau sebaliknya, negosiasi batal dan menguap begitu saja?